sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Keyakinannya tidak seperti yang diyakini oleh Rasul. Seseorang itu terjatuh kepada kesalahan dan dia tidak benar di dalam apa yang dikatakannya. Seperti seorang yang Rasul kepada kuburan, pada wali, pada orang soleh itu sudah meninggal, atau dia berwakil jimat, atau dia mengorbankan kepada sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang tidak layak untuk Allah, maka orang itu dia bukan dikatakan sebagai orang yang benar, dia dakwah salafiyah. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat mendengar dan melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seperti makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus kita tetapkan sebagaimana adanya. Sebab ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat dan Maha memperhatikan. Kemudian kita perhatikan di dalam hadis ini mengatakan bahwasanya orang-orang yang memiliki terkait menjadi 71, orang Nasrani 72, orang Islam bahkan 73. Karena ini semuanya masuk neraka kecuali hanya satu. Ketika dipertanyakan oleh sahabat, siapa mereka yang Rasulullah? Nabi mengatakan, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Apa yang seperti saya yang ini sekarang ini demikian juga yang diyakini oleh sahabat-sahabat saya. Jadi kalau pada kelompok atau organisasi atau orang-orang yang diyakini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu adalah orang salah. Sementara kalau dia ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan salafi. Kemudian dia mengatakan dia adalah dengan dakwah salafi atau salafiyah. Itulah yang dia katakan tentang dakwah salafiyah. Pada kali ini saya berikan pertanyaan kepada kami beberapa pertanyaan, maka akan saya sampaikan pertanyaan ini. Tadi imam kita tidak membaca bismillah. Biasanya di sini imam membaca bismillah dalam pertanyaan. Mohon untuk penjelasan. Asal disebut asyad lima di masa Indonesia, maka bismillah boleh membaca bismillah. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يسن قراءة البسملة جهرا عند الصلاة، فإذا كبر الإمام فإنه يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يتعود ويفسر سرا ثم يقرأ الفاتحة. هذا هو قول جمهور أهل العلم. وقد قال بعض الشافعية فذهبوا إلى أن الإمام يجهر بهذه الآية، ونحن نعلم أن أي اختلاف بين أهل العلم أو بين المذاهب الأربعة ينبغي عرضه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب أو السنة أخذنا، وما لم يوافق فإنه لا يسمى. فإذا عرضنا هذه المسألة فإننا نجد معظم أو جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالبسملة، ويدل ذلك حديث أنس بن مالك عند البخاري ومسلم وغيرهما أنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله تعالى عنهما وما سمعت أحدا منهم يجهر بالبسملة. وأيضا اختلف أهل العلم هل المسألة من الفاتحة أو لا؟ الصواب أنها ليست من الفاتحة، لأنها لو كانت من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الرأي الصحيح في هذا والذي يدل عليه الدليل هو أن البسملة لا يجهر بها في الصلاة، لكن لو جهر بها الإمام أو جهر بها أحد فحينئذ لا نقبل صلاته ولا نقبل إن ذلك باطل. هذا قول قال به بعض الشافعية، لكن يقول لك أن القول الصحيح
فإن طلب هذه المسألة لم يكن في نص الشافعية وإنما كان في نص الجمهور. وأحيانا الشافعية يسلمون بشيء ويسلمون بشيء، وأحيانا الحنفية يسلمون بشيء ويسلمون بشيء، وكذلك المالكية يسلمون بشيء ويسلمون بشيء، وكذلك الحنابلة يسلمون بشيء ويسلمون بشيء. لكن القاعدة دائما أنه إذا كان هناك اختلاف نعرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا العظم الذي نسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم رأينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث في الكتب الصحيحة البخاري ومسلم وغيرها أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالرسالة إلى بعده ولا أبا بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنه. Tentang pertanyaan membaca Bismillah, menurut ulama memang tidak disunahkan membaca Bismillah dengan jahar pada waktu sholat jahar yang ada. Selain hal ini, ternyata sebagian daripada ulama Syafi'i berbeda pendapat. Sebagian daripada ulama Syafi'i mengatakan menjaharkan bacaan Bismillah. Saya mengatakan dalam hal ini apa saja yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan kita ambil. Dan kalau sekiranya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita tidak akan ambil. Nah, hadis saya sudah jelaskan seperti hadis Bukhari dan Muslim yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena sahabat saya selalu mengatakan Umar, Utsman dan Ali, mereka tidak akan menjalankan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menjalankan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertanyaan apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah? Menurut beliau bukan termasuk surat Al-Fatihah. Dan kalau kita lihat adanya orang-orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar, kita juga mengatakan itu salah. Jadi itu bukan salah. Tapi menurut ulama yang terbanyak adalah melihat tidak keras dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim itu. Di dalam masalah-masalah seperti ini direkapi di suatu saat di ulama Syafi'i benar, di suatu saat tidak benar. Demikian juga Hanafi, Maliki dan Ahmad. Dan kita kembali kepada Anda, kalau memang ada istilah, ada beda pendapat, hendaknya kita kembalikan kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana permasalahan itu sebenarnya. Dan saya sudah katakan bahwasanya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya dia sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ternyata semuanya tidak menjalankan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah kaum muslimin diperbolehkan meninggalkan sholat ketika dia sedang dalam perjalanan? يقصد أن بعض الناس يظن أنه إذا سافر لا يجب عليه الصلاة، فنقول هذا يعد جاهلا وينبه ويحفظ بأن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال إلا في حال الأرض، فإن الصلاة لا تسقط. ولذلك ينبه ويقال إن الصلاة تجب عليه في السفر وفي الحرب، لكن إذا يكون مسافرا فقد رخص للرجال في هذا الفعل تمثل الصلاة الرباعية. أما له الصلاة الكلية فمن ترك الكلية beliau memberikan jawaban. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan, al-abdu baina wahai dekat kepada Allah. Suatu perjanjian tegas antara kami dengan orang yang katakan dalam sama menjalankan sholat. Jadi apabila ada seseorang yang dia itu musafir, kemudian dia itu tidak sholat, ini orang ini mesti diingatkan. Mesti diingatkan. Karena yang namanya